ड्रग्स है। और मेरी नजर में जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक नई जो इन्होंने इस बजट में दी है, IMF हरगिज़ उसे इंडोर्स नहीं करेगा। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि डॉक्टर साहब, आपने ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको बढ़ा दिया है, एंड यू हैव पुश्ड द कंट्री क्लोजर टू ए सॉवरेन डिफॉल्ट। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वैसे पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है जब मैं ये बात करता हूं, लेकिन आपने अपने इकदाम से उसकी तरफ मुल्क को धकेला है। और मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि तारीख डार साहब आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से पुकारेगी। शुक्रिया मुजम्मिल, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, आपने जो बातें की उसमें जो मुझे नजर आई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो जनरल पब्लिक फीडबैक था कोई सेटिस्फाई नहीं है, और हर एक के जहन में एक डिफॉल्ट का रिस्क नजर आ रहा है, और वो अनसेटिस्फाइड है अनसर्टेनिटी की वजह से। जो आपने बात बताई कि आपने जब हुकूमत में आए तो दो काम बहुत जबरदस्त किए, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लिंक विद इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और आपके बकौल कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमने रियासत बचाई और सियासत अपनी गंदी कर दी, एक्चुअली इनके जहन में सिर्फ सियासत है, और जो बजट इन्होंने दिया इसका कोई रियासत की सिक्योरिटी जो आप लोगों ने काम किया था उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब मैं इनवाइट करूंगा साकिब शरानी साहब, किसी तरह मुताज नहीं, और ये पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे बात करेंगे। ओवर टू साकिब शरानी साहब। शुक्रिया मुजम्मिल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो इफ यू जस्ट बेयर विद मी, मैं उसको लोड कर दूं। आई होप यू कैन ऑल सी इट राइट। सो बेसिकली जो अभी बात हुई है कि पाकिस्तान की मईशत किधर खड़ी है, आई थिंक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट वेरी क्विकली। ये जो बहरान हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान में पिछले एक साल से, ये पाकिस्तान का सबसे संगीन तरीन माशी बहरान है, और इसलिए भी क्योंकि ये एक बहरान नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो मईशत है वो तीन मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। एक तो बहुत संगीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हम सबके सामने है। रुपए की कदर में पिछले तकरीबन एक साल में 50% के लगभग जो है वो गिरावट आई है इसी वजह से, और हमारे रिजर्व जो है वो तकरीबन अब 3-3.5 बिलियन डॉलर पे रह गए हैं, जो तकरीबन हफ्ता या 10 दिन की इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है ज्यादा जो आई थिंक अब संगीन सूरत हाल है, जो कुछ सालों के लिए शायद रह सकती है, वो ये है कि नाउ वी मूव्ड इनटू अ सॉवरेन डेट क्राइसिस। So even if we resolve the balance of payments crisis, हमारी जो sovereign debt crisis है वो जो है अब हमें कुछ सालों के लिए जो है वो सताएगी। और जो मेरे नजदीक सबसे संगीन तरीन जो मसला पाकिस्तान का है वो ये है कि हम स्लोली वी आर स्लिपिंग इनटू अ बैंकिंग क्राइसिस, और ये बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आ रहा है अभी जो है जो रूनुमा हो रही हैं चीजें, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से और सॉवरेन डेट पेमेंट्स के हवाले से है। बट ये सूरत हाल अगर ये मजीद कुछ महीने और रहती है तो 2024 में और 2025 में पाकिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक बहुत शदीद बहरान का शिकार होगा। और बेसिकली एक क्राइसिस बात होता है, संगीन क्राइसिस में ऐसे होता है, और अब हम रियल सेक्टर पे बैठे हैं, ये इसकी जद में है, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है, हमारी जॉबलेसनेस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, एंड ग्रेजुअली ऑल ऑफ दिस विल मूव टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम। और ये सिर्फ मईशत जो है वो इसकी जद में नहीं है बहरान की। प्रॉब्लम इस मरतबा पाकिस्तान में ये हुआ है कि माशी बहरान के साथ साथ 4 मजीद बहरानों की जद में है पाकिस्तान। एक सियासी क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक जुडिशल क्राइसिस है, और एक क्लाइमेट क्राइसिस है। और ये सारे ऑब्वियसली जो है इनके असरात जो है वो जो है वो असर अंदाज हो रहे हैं मईशत के ऊपर।
सो इसको हम एक ट्रू पॉली क्राइसिस कहते हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कभी ऐसी क्राइसिस नहीं आई है। और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टीट्यूशनल ग्रिडलॉक है, they are complicating policy responses and whole of nation approaches that are required for an early resolution. इसके बगैर political stability के बगैर इतने बड़े जो संगीन जो बहरान है उसका सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता है। वेरी क्विकली मैं आपको ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कुछ ग्राफ्स में की सूरत में दिखा दूं। ये जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो शरह नमूर पाकिस्तान की जो अभी रिकॉर्ड हुई है 2023 में, ये हुकूमत तो 0.4% इसको कह रही है, बट इसको अगर आप एडजस्ट करें तो ये मेरे नजदीक ये 4% से जो इकोनॉमी है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट। डॉक्टर पाशा ने 3% का फिगर लगाया है, मेरे नजदीक ये 4% की कॉन्ट्रैक्शन है। दिस इज द लोवेस्ट जीडीपी इन पाकिस्तान हिस्ट्री। दूसरा जो है, अगर आप देखें कि लोग जो है ये समझ रहे हैं कि ये बहरान जो है इससे हम काफी तेजी से निकल आएंगे, क्योंकि 2008 में भी और 2018 में भी शरह नमू जो है वो 1 या 2 साल की गिरावट के बाद जो है वो बाउंस बैक कर गई थी। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 या 5 क्राइसिस का मुताला कर लें, मुआवजा कर लें पाकिस्तान की ये क्राइसिस का, तो हम देखते हैं कि औसतन 14% कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अर्जेंटीना की 2 क्राइसिस को देखें, ग्रीस की, इंडोनेशिया और मेक्सिको की। और अगर पाकिस्तान की 2018 की क्राइसिस को इसमें से निकाल दें तो तकरीबन 20% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है इन इकोनॉमीज में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मरतबा जो है अनफॉर्चुनेटली इसकी जद में है और इससे बचेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन जो है मजीद ये 4% की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये मजीद अगले 1-2 सालों में भी हमें नजर आएगी। अगर आप देखिए साथ साथ इससे कि इन्फ्लेशन भी हाईएस्ट है ऑन रिकॉर्ड, और ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन कभी नहीं रही है, जिसका डायरेक्टली जो कोरिलेशन है वो गुर्बत के साथ है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक, ये सारा 1 साल में ही हुआ है, पिछले 1 साल में पाकिस्तान की जो गुर्बत में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गिरे हैं पिछले 1 साल में। और अगर हम दोनों को मिला के देखें, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को, तो एक इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसमें अगर हम देखें तो वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट वैल्यू पे अभी बैठा है। और साथ साथ पब्लिक डेट भी जो है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में, जो ये स्लाइड दिखाती है। और जो बात शाह साहब ने भी की और आई थिंक मुजम्मिल ने भी इसका इंदिया दिया कि सिर्फ हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है, अगर अब उनको देखें नेट फेडरल रेवेन्यू के हिसाब से, उनसे मुआवजा करें नेट फेडरल रेवेन्यू से, तो अब सिर्फ हमारी जो सूद की पेमेंट्स है, अदायगी है, वो 118% है हमारी हुकूमत की नेट फेडरल रेवेन्यू से। यानी कि कुछ और चीज के लिए बचत नहीं है, ना डिफेंस के लिए, ना वेजेस के लिए, ना पेंशन पेमेंट्स के लिए, ना डेवलपमेंट अखराजात के लिए, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को पूरा करने के लिए 18% और हमें बोरोइंग करनी पड़ रही है। तो बेसिकली इन कंक्लूजन ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ये है अगले चंद सालों का कि ग्रोथ हैज कोलैप्स्ड, देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, एंड मेनी ऑफ दीज इंडस्ट्री क्लोजर्स विल बी परमानेंट अनफॉर्चुनेटली। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी में जो है बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है वो टैटर्स में है, एंड आवर पब्लिक डेट इज अनसस्टेनेबल। सो आई विल स्टॉप हियर, ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू साकिब भाई। जो आपकी बातों से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, पॉली क्राइसिस जो आपने 7 किस्म के अलग अलग क्राइसिस, 4 मैक्रो और 4 जो है आपने 3 मैक्रो और 4 जो है ब्रॉड फ्रेमवर्क में बताया। इसके अलावा आपने इंडोर्स किया, मैं खुद भी कहता हूँ कि 5 से ज़्यादा % की कॉन्ट्रैक्शन थी आपकी इस एस्टिमेट। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, 4% कॉन्ट्रैक्शन, हाईएस्ट इन 76 ईयर्स। जो फिर आपने बात की है, जो हमें डराया है या जो रियलिटी है कि
جب اس طرح کے کرائسس سے کوئی ملک گزرتے ہیں تو وہ ان کا کیا حال ہوا ہے. تو وہ ابھی تو ہم صرف 4% گرے ہیں, مزید گر سکتے ہیں اور آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات بتائی کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں اس سال غربت کی لکیر کے نیچے آئے ہیں, یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. اور لاسٹلی آپ نے کہا کہ اکنامک میزری انڈیکس جس کو سارا اگر جمع کر لیں ایک جگہ تو یہ ہائیسٹ ان 75 ایئرس ہے. تھینک یو ویری مچ, ویری ویل راؤنڈیڈ. اب میں حماد اظہر کو دعوت دوں گا, اور حماد بھائی جو ہیں پچھلے 14 مہینے میں پی ڈی ایم نے کیا کیا وہ آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. اوور ٹو یو حماد بھائی. شکریہ مزمل صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور ہم سب تو پچھلے 14 ماہ سے مسلسل ہر ماہ ہر ہفتے پریس کانفرنسز کر کے پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ڈیسیجن میکرز کو بھی ہم ان پہ بھی پلی کرتے رہے ہیں کہ اپنی کورس کریکشن کر لیں, اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بگڑ رہے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو معیشت کی کہانی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ کمپلیٹلی ایک مین میڈ کرائسس ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں. مین میڈ سے مراد یہ ہے یہ کسی جنگ کے نتیجے میں, کسی وبا کے نتیجے میں, کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل شاک کے نتیجے میں یہ ہمارا جو پاکستان میں کرائسس ہے یہ جنریٹ نہیں ہوا. یہ مکمل طور پہ ایک مین میڈ کرائسس تھا جو رجیم چینج کے بعد شروع ہوا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے 6% پازیٹیو اکنامک گروتھ لاسٹ ایئر, اور آج جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر ڈار صاحب کی جو فجنگ ہے, فگر فجنگ, اس کو ہم نیوٹرلائز کریں فگرز میں سے تو 3 سے 4% تمام تقریباً اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے ہیں, جو بہت زیادہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے پچھلے 14 ماہ میں بڑھ کے 38% پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا میں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ایک بڑا کوئک سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اپریل کے اندر رجیم چینج ہوا, اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ آئے. انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ سنسنی پھیلا دی کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھا جاتا اور بر وقت ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تو وہ جو سپر کموڈٹی سائیکل ہمارے اوپر تھا وہ بڑی آسانی سے ہم نیویگیٹ کر سکتے تھے. اور اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ رجیم چینج نہ ہوتا, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہ آتی, اور تب تو بہت زیادہ ہمارا یہ سائیکل سموتھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بر وقت فیصلہ سازی کی جاتی تو بہتر ہو جاتا. تو انہوں نے کافی اس کے اندر سنسنی پھیلائی. 20 مئی تک یہ فیصلہ 20 سے 21 مئی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی پی ڈی ایم حکومت کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھی. بجٹ آنے والا تھا, بہت ضروری عمل تھا, اس کی بھی کوئی تیاری انہوں نے نہیں رکھی. الٹا ہمیں گمکری نظر آئی کہ جی لگژری آئٹمز جو صرف 1% بنتے ہیں آپ کی امپورٹ بل کا, اس کے اوپر بین لگا دیا. کبھی کہہ دیا کہ جی ہفتے میں 4 دن کام ہوئے گا, کبھی کہہ دیا کہ 3 دن کام ہوئے گا. ایسی ہمیں گمکری نظر آئی, لیکن کوئی ہمیں سیریس ڈیسیجن میکنگ نظر نہیں آئی, جس کے نتیجے میں کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ شروع ہو گئی. ریٹنگ ایجنسیز نے پچھلے 14 ماہ میں 2 مرتبہ, یعنی ایک مرتبہ پہلے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں فردر ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے 14 ماہ کے اندر. ہمارا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ 5% تھا جب مارچ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, وہ تقریباً 50% پہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. یعنی کہ اس میں 10 گنا کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہمیں. جو مین ڈرائیورز تھے ہماری گروتھ کے, ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم انڈسٹری واز دا مین ڈرائیور, خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہماری گروتھ کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو ایل ایس ایم ہماری ڈبل ڈیجٹ میں تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو ڈیٹا آیا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 ماہ میں 25% ہر مہینے شرنک کی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر, ایک میسو ڈکلائن. ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز ملا کے $6 ارب, یعنی یہ وہ رقم ہے جو ہماری رقم تھی, جو ہم کسی سے مانگتے نہیں تھے, جو ہم کسی سے قرض نہیں لیتے تھے سود والا, جو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. $6 ارب سمجھے ہماری جیب سے ہی نکل گیا اس اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پروسیڈ میں پچھلے 1 سال میں $7 ارب کا کمی آئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک اس معاملے کو مس مینج کیا گیا. کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. سب نے ظاہر ہے رول آف لا کی بات کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی, اور کبھی ہمیں خبریں ملتی تھیں ان کے مرضی کے اخباروں میں کہ جی قطر سے پیسے آ رہے ہیں, کبھی سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. کچھ نہیں آیا, $1 نہیں آیا.
بلکہ چائنا نے رول اوور کیا, جو وہ پچھلے 10 سال سے بیچارہ ہمارا قریبی ساتھی ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ اپنے لونز کو جو رول اوور کر رہا ہے, چائنا نے صرف وہی رول اوورز کیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ اکانومسٹ نے کہا بھی ہے, اس وقت کوئی امپورٹ ڈیپینڈنٹ انڈسٹری اپنا را مٹیریل باہر سے منگانا چاہے وہ نہیں منگا سکتی. وہ ڈالرز کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں, امپورٹ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, اسٹرکٹ کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, تو آپ نہیں کر سکتے. اور آپ کے اگر آپ پینٹ اپ پیمنٹس, جو آپ کی کمرشل پیمنٹس 7 سے 8 ارب ڈالر کی اس وقت سسٹم کے اندر فریز ہوئی ہیں, اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے, اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے, اگر ان سب کی رقم آپ نکالیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے. وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں. وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے, اس پہ بھی قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے, بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا, یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا, اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا, جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا, اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے ایک نیا بجٹ جو تھا وہ تقریباً دینا پڑا تھا آخری دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے. تو یہ بجٹ بھی کمپلیٹ آئی واش ہے. اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ, ریونیوز, ایکسٹرنل فائنینسنگ, انفلیشن کے نمبرز بیلنس کرنے کے لیے بکس کو جو لکھے گئے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے, تو آئی ایم ایف کو کہاں سے یقین ہے؟ تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ارسپانسبل بجٹ دیا ہے, اور یہ فسکلی بھی سسٹینیبل نہیں ہے, اور یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ 50% سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے صرف ایک سال کے. 1981 سے اب تک ہماری ڈی ویلیویشن کا جو اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 6% ہے سالانہ, کیونکہ ہمارا انفلیشن ریٹ ٹپکلی پاکستان کا ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنر سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آتی ہے, اور وہ 6% کے حساب سے اس وقت 50% سے زیادہ. اب آپ اس, اور سب سے جو سنگین صورتحال یہ ہے کہ 6 قسم کے ایکسچینج ریٹس ملک میں چل رہے ہیں. ایک جو سب سے ارریلیونٹ ہے وہ انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے, جس پہ کوئی بینک آپ کو ڈالر نہیں دیتا. ایک کیش کا ریٹ ہے, ایک کابل کا ریٹ ہے, ایک کوئٹہ کا ریٹ ہے, ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے. تو یہ 6 ریٹس اس وقت جو ہے یہ ڈار صاحب نے چلائے ہوئے ہیں اپنے کسی اکنامک تھنکنگ کے ذریعے, جس کی کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک مکمل طور کے اوپر ایک نان فنکشنل ڈیسیجن میکنگ جو اس رجیم کا ہال مارک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے, یہ دس از, جیسے ثاقب صاحب نے بھی کہا, دس از unlike any other crisis that we are in now. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں ہمارے بوم اور برسٹ کے سائیکلز ہوتے تھے, یہ وہ نہیں ہے. یہ کرائسس سمجھنے کے لیے کہ ہم اب کس کرائسس میں پچھلے 14 ماہ میں ہمیں انٹر کر دیا گیا ہے سسٹین فری فال کے ذریعے. یہ آپ کو وینزویلا, میکسیکو اور ارجنٹینا میں جو کرائسس آئے تھے پچھلے 20 سال کے اندر مختلف ادوار میں, یہ آپ کو وہ اسٹڈی کرنے پڑیں گے, اور کیا مزری اور کیا وہاں پہ کیوس مچا تھا. خدا نہ خواستہ ایسا پاکستان میں کبھی نہ ہو, لیکن ہمیں اب پھر ہم ہائپر انفلیشن کے لوپ کے قریب کھڑے ہیں. 38% انفلیشن ہے, 32,000 آپ نے نئی ویجز کی ہیں, اس کے ویج اسپائرل بھی اب شروع ہوئے گا ایک نیا. میں سمجھتا ہوں کہ 35% آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی بڑھائی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک بینچ مارک ہوتا ہے ٹپکلی پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے, تو وہ ایک ویج اسپائرل انفلیشنری سائیکل کو ایک فیول کرے گا. تو اگر اب مزید ہمارا خدا نہ خاصا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, اور یہ ایگزسٹنگ ہمارے انفلیشنری سائیکلز جو ہیں یہ آلریڈی پلے میں ہیں, تو ہم پھر ایک ہائپر انفلیشنری لوپ کے قریب ہیں. اور ہائپر انفلیشنری لوپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کے اندر سے لوکل پلیئرز کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اور دس از اے کرائسس ان لائک اینی ادر. میں سمجھتا ہوں حکومت اس وقت شتر مرغ کی طرح اپنا اس کے اندر ڈال کے بیٹھی ہے, زمین کے اندر اپنا سر ڈال کے بیٹھی ہے, اور اس کرائسس کو بائی دا ہارنز نہیں لے رہی. یہ کرائسس خدا نہ خواستہ اگر اس وقت اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جیسے میں نے پہلے کہا, یہ وہ کرائسس نہیں ہے جیسے پہلے پاکستان نے دیکھے تھے, جو آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیا, کرائسس ختم ہو گیا, بوم بس سائیکل سے ہم نکل گئے, تھوڑی اسٹیبلائزیشن کر لی, پھر تھوڑی سی کنزمپشن لیڈ گروتھ کر لی, اور آخری بجٹ اپنا ایک پاپولسٹ قسم کا دے دیا اور چلتے ہوئے. یہ وہ بجٹ نہیں, یہ وہ اس وقت حالات نہیں ہیں. I'm sorry to say this is an unprecedented time, not just in politics but also in economy. Thank you.
थैंक यू हमाद भाई, आपने जो इम्पोर्टेंट बात बोली कि 6 एक्सचेंज रेट चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में। आपने कहा हाइपर इन्फ्लेशन लूप के हम खड़े में हैं, करीब मेरे ख्याल से हम हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में एंटर हुए में हैं। खास तौर पे जब दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस 30% से डाउन है और आपकी 38% इन्फ्लेशन हो, तो मतलब व्हाट कैन यू से। और आपने कहा टेक्निकली हम डिफॉल्ट है। इस पे जो है थोड़ी सी हम इलेबोरेशन और ले लेते हैं। हमारे अगले स्पीकर है सलीम रजा साहब, एक्स सिटी बैंकर, एक्स पाकिस्तान सेंट्रल बैंक गवर्नर। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। सबकी इजाजत के साथ मैं अंग्रेजी में पूरा बोलूंगा। ये इकोनॉमिक टर्म्स का तर्जुमा मैं अभी तक सीखा नहीं हूँ उर्दू में सही तरह से। So I'll talk about debt servicing issues we face, starting with risks in the financing costs for this year's federal deficit, and then secondly, going on to the trying to assess what we do with the ongoing, mountingly, increasingly unserviceable size of our foreign currency debt repayments due over the next several years. Now, domestic financing, domestic debt, or the budget deficit, the net federal government revenue this year will be 7 trillion, against which debt servicing cost alone is 7.3 trillion. What that really means is that net federal government revenue doesn't even service the entire interest cost, and then all other expenditure, that extra interest cost and all other expenditure therefore has to be financed by debt. Now, this government forecast cost of 7.3 trillion is really vulnerable to the risk that inflation may not fall fast enough. The government's average inflation forecast, average inflation at 20% for next year, which implies a June 24 inflation rate of 2-3%, low single digits. If it's higher, say 7 or 8%, which is still good progress, and it has been the rate of interest we've run for several years in Pakistan on an average. If we end up at 7 or 8%, then inflation will not have come down as fast. So the policy rate, which is the benchmark for the cost of government debt, the state bank policy rate, will not have come down as fast as well, or as expected or as assumed. So if we have just another 1.5% extra cost of domestic debt financing, that would come to about an extra 620 billion rupees of cost. Similarly, we have forecast, I think quite optimistically, an 8.5 billion rupee surplus in our repayments, less the inflows we're going to get, the debt inflows we're going to receive. So this 8.5 billion translates to 2.6 trillion rupees. Let's say all the inflows don't transpire and we end up with a 1.5 trillion rupee surplus, not 2.6. So the balance of 1.5 trillion, 1.3 trillion will have to be borrowed domestically. Domestic costs are at least 10% higher than foreign currency costs. That would mean another cost of 130 billion. So the 130 billion plus the 620 on local currency debt is 750 billion, and that would put our debt servicing cost up to 8 trillion, which is 117% of the federal government revenue, assuming all the federal government revenue is actually achieved. Clearly, it's a mistake not to have pushed our FBR taxes higher by 2-3% this year. That's the only way out of this, the debt trap we had, where we're borrowing really only to pay interest. The principal never declines, in fact, keeps arising. And this situation has to be checked in reverse. Immediately, it's an absolute priority. All the things that Saqib mentioned will also, get accentuated and deteriorate if we stay in the debt trap. Second, now looking at external financing, the government's forecast, our debt load, as I said, 25 billion, is clearly beyond our debt servicing capacity. So some rearrangement of debt for stretching out maturities is going to be needed. The financial 24 inflows look at inflows of 24 billion, of which 7 billion is from the multilaterals. Program loans, project loans,
ABR, IBRD and the ADB. And there's also 2.3 billion there from the IMF. So besides this 7, there is another 16, of which 6 is commercial, which includes borrowing from banks and borrowing from bond markets and issuing foreign currency sukuks. Besides this 6, there's another 10 from bilateral assistance from Saudi, China, and the UAE. Well, if we're not in an IMF program, the commercial debt looks out of the question. And I think the bilaterals would very much, if they do, do both, if they extend new debt and roll over existing debt the way they have been doing, they'd like to see us, within the rigors and the discipline of an IMF program. Now, the fate, so the plausibility of these inflows is really not very certain. Now, at the same time, the fate of the current IMF program, we don't know, but it doesn't matter what happens to this program. It's ending anyway on the 30th of June. We need a new 2 or 3 year program for $8 billion, $8 to $10 billion, because an IMF program provides assurance to lenders to Pakistan that the IMF has validated Pakistan's debt servicing capability, which either exists or steps are being taken to make it exist. And this means that multilaterals go on lending and we regain access to commercial debt, which the CCC minus rating that we have now, we have substantially lost at the moment. Now, before the IMF signs up, the borrowing country needs to provide them assurance that of debt sustainability. And there are only 2 ways you can do that. We have about $44 billion of debt from bilaterals. One way or another, in different forms, we have 30 billion of debt to China, 7 or 8 to the Middle East, and there's about 8 billion to the Paris Club. Now, if we can manage restructuring or postponing, extending the maturities of a good part of this, so that our debt servicing seems more vibrant than before, very good. If not, we have to look at the more onerous task of restructuring, looking at broad-based restructuring against all our different debt, not just bilaterals, but also multilaterals, and then also other special debt arrangements we have. This is a more complex process. This will involve an advisor, the appointment of a steering committee from out of our lenders, who will then, and then getting in multi-class type of lending, getting everyone's agreement to a mutually acceptable method of reducing the debt burden is not easy to achieve. Besides, the 2 countries that the IMF has just disbursed money to because they've entered a program of Sri Lanka and Ghana, they've entered the program in the expectation that they will have completed their broad-based, not bilateral, broad-based debt restructuring in the course of this year, in the next 4 or 5 months. And the IMF has asked that the overall debt, the broad-based debt restructuring also include domestic debt, which is a new thing. And the reason is that domestic debt in most developing countries, has grown very substantially relative to foreign debt. It's happened across the board. So if you're looking at strain on government finances, domestic is now considered to be, a big weight. So what do we do? Which option do we take? It's very important to address this quickly, to grasp the nettle, whatever. If we can do it bilaterally, excellent. Otherwise, let's look at the other option. The worst outcome would be negligence, where we do nothing, we slip into default, because history shows us that countries that restructure before default have gained access to commercial markets, international debt within a year, and countries that have defaulted first and then sought to restructure, for them to regain normal access has taken 3 years and longer. So on that note, I'll close, and just stress again that the way out of our domestic debt trap is more taxes. That's got to be emphasized.
that is an existential issue for us, and substantially broad-based taxes covering all sectors. And the second is we've got to grasp the nettle of what we're going to do in terms of rearranging our debt to provide foreign currency debt, to provide room for us. Thank you very much, Muzammil. Over to you. Thank you very much, Salim Raza साहब. सबसे पहले, you have mentioned कि जो 7.3 trillion rupees estimate कर रही है government in terms of debt servicing, this will overshoot by 750 billion rupees. Wow, यानी कि 8 trillion rupees cross कर जाएगा. Same thing happened last year. They estimated 4 trillion rupees and they ended up at 5.5 trillion rupees. इसके अलावा जो आपने important बात बोली है वो ये बोली है कि पाकिस्तान को broad based restructuring की तरफ जाना होगा. And the most important point you have highlighted कि negligence would be much more, worse outcome होगा negligence. We need to preempt this crisis. और अगर हमने अपना crisis preempt कर लिया तो it will take less than 1 year. और अगर crisis preempt नहीं किया तो ये crisis 3 years onward चले जाएगा. Very alarming situation. I hope people matters are listening. Up now I'm going to invite Dr. Zubair Saab. He was chief economist and working with government as well, worked with government. Or he's going to talk on budget and external sector. Over to you, Dr. Zubair. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Thank you, Muzammil. Context setting काफी जबरदस्त हो गई है अब तक, लेकिन मैं दो चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी 12% की FY22 में और 11.5% थी FY21 में, और ये कंसेक्यूटिव 2 LSM जो थी ये they were higher than since FY 2005. और इस साल जो है वो LSM की जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है अब तक 8% ही हुई है, और मुजम्मिल आप बता रहे थे कि जो मंथली बेसिस पे है वो 25% पे है. और दूसरा मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो क्रॉप सेक्टर है एग्रीकल्चर में, उसने पीटीआई की गवर्नमेंट में 6.3% FY20 में अचीव किया था, 5.8 FY21 में किया था और 8.2 FY22 में किया था. FY23 में क्रॉप आउटपुट डिक्लाइन बाय -2.5%. ऑफ कोर्स उसमें जो फ्लड्स आए थे उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब ये जो साकिब ने बात की, हमाद साहब ने बात की, सलीम रजा साहब ने बात की, इसका हम कोशिश करते हैं कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मार्च अप्रैल में ये हमारा एक पीटीआई गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस थी. तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इंट्रोड्यूस हुआ तो पीडीएम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस क्या किया था? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन्फ्लेशन रेट को कम करेंगे और एक्सचेंज रेट जो पीकेआर एक्सचेंज रेट है उसमें एप्रिसिएशन लेकर आएंगे. अब जो साकिब ने जो पॉलिटिकल क्राइसिस का हाईलाइट किया है, तो उस सिलसिले में मैं अपना एक आपसे एक शेयर करना चाहूंगा. लगा के शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत. मुझे सबसे जो एप्ट डिस्क्रिप्शन है FY24 के बजट की वो AKD सिक्योरिटीज का था, अ रोड टू नोवेयर. अब मैं जरा थोड़ा सा इस पे कोशिश करूंगा कि हमारा ये जो ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम है वो मोर और लेस आप समझें सस्पेंड हो गया है, और ये तकरीबन हम सारे मानते हैं अक्रॉस द जो इकोनॉमिक पॉलिसी कमेंटेटर्स हैं कि वी नीड अ नेक्स्ट IMF प्रोग्राम स्टार्टिंग समवेयर इन FY24.